guys. For this video guys, lalabas kami. Dali. So, kasama na si Derek, si Mama. Nandun na kami guys sa Dali. Silipin nyo na lang kami doon. Let's go. Let's go! Hi guys, so pupunta na kami ng Dali. Shoutout kay Mr. Hawaii. Mr. Shoutout sa inyong lahat. And yun lang guys, thank you. So, punta na tayo Dali. Let's go. Hi guys. We're here sa Dali. Mahaba ang pila ngayon. Walang pila guys. Ang daming namimili ngayon ah. Maybe hindi uubra. Hey guys, pauwi na kami guys. So, ang bilis lang namin sa Dali guys kasi Bumila kami mag-sit. gabi na din guys. Kailangan namin kami umuwi. ng Milo everyday. Samahan nyo kami umuwi guys. Madilim na. Maano na yun, gabi na guys. Kaya, yun, saglit lang. Kanina ma. Saglit lang kami sa Dali guys. Kasi nag-magic eh. We're going home, home, home. It's over moment. Gonna be home, home. Ito yung by Alexa. Gonna be calling. Gonna be golden. Hi guys, pauwi na kami guys. Doon na kami oh. Lapit na kami sa home namin guys. Home, home. We going home, home, home is home, home. So guys, shoutout sa inyong lahat and subscribe. Shout out guys. Bye-bye. Sa kanilang lahat. Also, shout out Subscribe. kay Mr. Hawaii. At kay Mr. Hawaii sa mga nanonood. Bye dyan. guys, subscribe. At Bye guys. Bye ka na dito ma. Bye guys. bye guys.